Kako dobro! Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro! Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro! Da, jedan od ovih smijehova, drage slušateljice i slušatelji koje ste čuli u eteru Radio Nacionala, negdje u pozadini je i smijeh moje večerašnje gošće, naturopatkinje doktorice Danijele Eger iz Beograda. Pa dobro mi došli. Pa bolje vas našla. Kako vam je u Zagrebu? Sjajno. Jako volim Zagreb. Jako divnih ljudi ovdje ima. Uvek imam lepe emocije, uvek uživam, uvek se rado vratim. Ja sam sretan što ćemo večeras se zasigurno uputiti niz, ja bih rekao, pravih informacija. Dakle, ništa nećemo uvjeravati, samo ćemo pričati, a onaj ko je na neki način odlučio da ga to dotakne na bilo koji način i ako je od toga izvuče i neku korist, nitko sretniji od nas. Tako je. Kad smo već dotaknuli sreću, veliki Freud je jednom prigodom rekao: sretni su ljudi koji vole posao koji rade. Da, onda ne radite posao, to je kao da se bavite hobijem, onda uživate. Doktorica Eger je jedna od tih koja je sretna poslom kojeg radi. Svakako, ja bih ovo radila i da postoji milion drugih mogućnosti. Koji je bio klik, koji je bio povod da uđete u medicinu? Ja sam u stvari još od malih nogu imala afiniteta prema medicini, prema lečenju. Sećam se da sam uvijek skupljala iz komšiluka kučiće, mačke, pomagala starim ljudima. Baš sam imala tako poriv da pomažem veliki. A drugo, moja baka, tatina mama, se bavila na neki način prirodnom medicinom, žena koja je sama sebe izlečila. Bila obolela od kancera i doktori su rekli da ide kući za 2-3 mjeseca. To je to. I ona nema spasa. Nema spasa i onda je žena se potpuno ubacila u prirodnu medicinu, nakupovala knjige, lečila se hranom. Vi ste tome svjedočili? Ja sam tome svjedočila, da od nje sam naučila prvih, recimo 100 biljaka, da ih prepoznam u prirodi, da kako se beru, kako se suše, kako se prave pripravci od toga i kako se leči. Tako da eto, ja još kad sam bila mala devojčica, pa ona je bila ponosna, ali zasigurno je ponosna na svoju Danijelu. Da. Iako je bitno, baka je živjela 20 godina još posle toga, kad su rekli da joj nema spasa, tako da... Dakle, ovdje 2-3 mjeseca kojima se trebala na neki način oprostiti od ovoga svijeta, bukvalno tako, baka je živjela još 20 godina. Jeste. Zahvaljujući prirodnoj medicini i zahvaljujući bogatstvu biljaka i pripravaka koje je uzimala iz prirode. Tako je, tako da imala sam izlet u zapadnu medicinu, ali eto, pričat ćemo. Toga ćemo se naravno dotaknuti. No evo, kad smo već počeli s tom Freudovom sretni su ljudi koji vole posao koji rade, ja bih rekao po ono dobro znanoj, ali to nije sve. Onda je on dodao, ali sretni su i oni koji znadu voljeti. Pa ljubav je pokretač. Bez ljubavi smo ništa. Bez ljubavi smo mašine. Čak i životinje ima ljubav. Kada smo ulazili u ovaj studij, onda ste rekli, ali molim vas, svakako recite nešto o hormonu sreće. Dakle, kad govorimo o hormonu sreće ili oksitocinu, tu su zaslužni za početak poljubac i zagrlje. Jao, jeste. Meni je bilo fascinantno kad sam našla istraživanje da se oksitocin je jedan od hormona sreće, ima još endorfini, ima neki drugi, ali oksitocin je posebno interesantan jer se luči ako poljubac traje duže od 6 sekundi i zagrlji od 20. Dečki, pišite ovo, to će vam koristiti. Dakle, 6 najmanje sekundi poljubac. Jeste. A zagrli 20, tako da... A kako se došlo do tih... Grlite se ljudi. do tih vrijednosti, doktorice? Pa merili su, Amerikanci su merili. Znači, krećemo s poljubcem i oni mjere kad se pojavi oksitocin, to je to. Koliko se izluči u krvi, da. I onda idemo sa zagrljajem, to je već nešto duže, potrebno vremena 20 nekih sekundi. Dobro, sad naravno vjerojatno ovisi koga grlite, mislim, možda oksitocin to može... To je posebno bitno, da. Možda je to relativna neka vrijednost, možda nekom odmah poskoči taj oksitocin i ta vrijednost nakon 10-15 sekundi, ovisi. Pa da, oni su rekli u proseku tako. Evo recimo, kad sad već govorimo o nekoga koga bi, ne znam, mnoge žene voljele zagrliti, to je netko koga ste vi odabrali i pjesmu koju ste vi odabrali, pogađamo već Zdravko Čolić. O da,
Zdravko je Sad evo zagrle. živa legenda. Da, Jest. žene Zdravka Čolića tu, ja mislim da je oksitocin ubrzano raste. Sigurno, na plafonu, da. Zašto baš pjesma Zagrli me? Upravo zbog oksitocina za početak emisije? Ili? Pa to sam želela, da, to sam želela. Grlite se ljudi što više, to je najbolji lekovi su besplatni, jedan od njih je grljenje. Ajmo, zagrlimo se uz Zdravka Čolića. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Kada ste diplomirali, dali ste Hipokratovu prisegu. Dakle, Hipokratova prisega, kao mali podsjetnik za one koji nas slušaju, nastala je prije 2500 godina i prvi je kodeks liječničke etike, u kojem se po prvi puta utemeljuje liječništvo kao profesija s određenim etičkim obvezama liječnika prema osobi kojoj pomaže, odnosno pacijentu. I još kao mali podsjetnik, tu ste zasigurno izgovarali u trenutku kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti, točno? Tačno. Zašto ste sad uzdahnuli? Nastavit ćemo priču. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Tačno. I još jedna u nizu tih premisa, a meni vrlo, vrlo znakovita, niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotna zakonima humanosti. O da. O da. Jedna od isto tako važnih premisa u Hipokratovoj prisegi glasi ne nauditi pacijentu. Prva i osnovna. I budući ste vi ovdje u našem studiju kao liječnica naturopatkinja, očito je postojao neki razlog zbog kojega ste profesionalno krenuli upravo tim putem. Da, altruizam, pomoći ljudima, da i drugima bude dobro. Znači, ne brinuti samo o sebi, nego i ljudima koji vas okružuju ili trebaju vašu pomoć, to je uzvišeni cilj. Ali zasigurno su vaša etička načela bila motiv da uđete baš u prirodnu medicinu. Da, u prirodnu medicinu pogotovo, zato što u prirodnoj medicini prvo pitamo pacijenta da li je spreman da menja navike, životne navike koje su ga i dovele u situaciju koja je, to je do neke bolesti. Ako kaže da, onda izlečenje 100%. Znači, treba da promenimo navike koje su nas dovele. A ako ne, onda tu nema mnogo pomoći. Znači, gutanje tabletica i neke druge medicinske procedure koje se danas vrše nad pacijentima, uglavnom u velikom broju procenta, samo maskiruju simptome, a ne rešavamo uzrok. Dokle god se uzrok ne reši, to... Dakle, sad već govorimo o onom holističkom pristupu liječenja. Tako je. Druga stvar u prirodnoj medicini, sad kad ste rekli holistički, to znači da mi tretiramo celo telo. Mi ne možemo odvojiti neke stvari. Sve je to povezano. I psiha je povezana kudikamo sa telom. Duša, vera. Sve to ima veze. Vi morate verovati. Ako verujete, to je već pola zdravlja. I onda još radite to što je potrebno. Vi ste na konju, vi ste rešili problem. Sigurno. Ne bih volio da ovo zazvuči kao neka teorija zavjere, ali je li točno, doktorice Eger, da medicina sve više liječi na neki način zdrave ljude? Kad kažem zdrave ljude, onda prije svega mislim na činjenicu da su nekada neke donje granice bile za tlak 160, sad su možda 150, za dijabetes razina šećera je bila, pa razina kolesterola, sve niže i niže. Koji je razlog? Pa razlog je financijske prirode. Znači, nije bilo dovoljno da lečimo bolesne, nego moramo da lečimo i zdrave. Sve se, nažalost, u ovom svetu vrti oko novca. I to je tužno. Znači, sve niže razine, na neki način dopustivih vrijednosti su razlog da već što u ranijom dobi počinjemo piti određene vrste tableta. I ulazimo tako na neki način, ako vas dobro razumijem, u taj hranidbeni lanac kupovanja lijekova. Bukvalno tako, da. Pa evo, u Americi je ovako kuriozitet, vi možete da kupujete lekove i u samoposlugama. Dokle je to otišlo? Kod nas to još nije tako u Evropi. Hvala Bogu da je. Da. Ali ima nešto što sam pronašao, jedna je od vaših zanimljivih izjava, a ta je da ste rekli jednom prigodom: ja nisam nikada nikoga izliječila, osim same sebe.
Ja samo pomažem svojim pacijentima i svi se izliječe same. Jeste. Tako. Da, pa znate kako, preventiva je prva stvar. Ja pokušavam da pomognem ljudima preventivno, da sprečimo da ne dođe do bolesti. Ako je već došlo, onda da im dam savete i da pomogne svako sebi. Na kraju krajeva to je na nama. Vi morate da se zdravo hranite, vi morate da promenite nešto što je do vas. Da idete na vreme na spavanje, da se dovoljno hidrirate, da ste pokretni, zdrava hrana i lečenje na prirodan način, ako je to potrebno. Ali dobro, evo ja sam sad ovaj dio razgovora počeo tom Hipokratovom prisegom i znači zasigurno ste u tim nekim mladim danima, nakon što ste diplomirali, bili punih svojih snova koje ćete ostvariti radeći tu humanu profesiju. Da, svi izađemo. Je li se nešto dogodilo u trenutku kada ste se na neki način, ja bih rekao, možda čak i razočarali u profesiju u kojoj ste vjerovali da je to vaš pravi put? Da, baš tako. Pa vidite, kad uđete u život, kad uđete među pacijente, kad vidite šta se radi, kakve se procedure sprovode na ljudima koje su nepotrebne i pri tome još i štetne, i da se sve vrti oko novca. Naprimjer, jedna hemioterapija košta 60 do 100.000 dolara ili recimo evra ovde. Jedna po pacijentu. A naprimjer, biljne prirodne tinkture koštaju. Možete da ih pravite sami, na kraju kraja postoje recepti, a ako ih kupite su 10-15 evra, 20 evra. Tako da tu nema para. Tako da farmaceutska industrija nije prepoznala tu svoj interes i to je to. I onda ste odlučili krenuti svojim putem, ostaviti ovu, ajmo na neki način je zvati zapadnu. Tako je, pa zapadna, da. Medicinu. Da. Mnogo ljudi misle da se većina ljudi leči ovako, kako je sad poznato i popularno zapadnom medicinom. 4/5 sveta se ne leči zapadnom medicinom. Znači Indija, Kina, Rusija, kod nas isto tradicionalna medicina. Većina stanovništva se leči naturopatski. A i do pre 120 godina svi su se lečili naturopatski. Svi su doktori bili naturopatski doktori. Dok nije ušao kapital. Ali to je... A recepture kojima vi zasigurno radite neke od svojih pripravaka, ja bih to tako rekao, recepture su koga? Od kuda vam to konkretno, znanje? Da. Konkretno doktora Šulca, po tome mi radimo po programu, i recepture su javne, ima ih svuda. U njegovim knjigama, postoji na internetu, svako može da napravi, da. Sad, kome je komplikovano, on kupi već gotovo i to je to. Biljke koje koristite za te svoje pripravke nalazite u svom nekom okruženju ili ima možda nekih posebnih podneblja za posebne biljke u kojima treba onda probrati ono najbolje? Da, dok sam živjela u Švajcarskoj i Nemačkoj, ja sad pokušam da se vratim na ove naše prostore, nadam se da će to biti vrlo uskoro. Vi ste još uvijek u Švicarskoj i Njemačkoj ili? Pa da, delom, pa onda dođemo ovde, ali sad se trudim da budem što je moguće više ovde, da ne bude, da potpuno pređem, da. Pa treba i našim ljudima pomoći, što da ne. Mislim, ja sam ipak nekako više naginjem našim prostorima, da. I sad recimo imate tu mogućnost odabira tih raznovrsnih biljaka? Da. Mi smo imali prvu u Švajcarskoj tu proizvodnju, onda sam ja odlučila to bude, pošto sad sam u Beogradu većinom, i onda smo našli biljke koje su sa nekih planina gde je minimalno zagađeno koliko je to moguće, premda prilično je zagađeno danas sve, da se sa tog nekog čistog područja beru biljke i onda od njih pravimo tinkture, znači potpuno predno samo biljke, konkretno tinkture u medicinskom alkoholu. I ti pripravci su učinkoviti? Izuzetno, zato što su to koncentrati. Naprimjer, sve što možete da kupite u apoteci, one su razređene maksimalno. Toliko da one ne deluju. I onda čovek koji, ajde kažem, želeo bi da se leči privatno. Ako se odlučio liječiti prirodnim preparatima, kaže ovo je ništa. Blago je, to je kao šećerna vodica. Ne deluje. I onda kažu šta da radimo, eto biljke ne deluju, biljke su blage, ali u biljkama je snaga. Ovo što mi pravimo, to su takvi koncentrati da to je fantazija. Čišćenje organizma, to sam htjela da kažem. To je poenta. Svi treba da rade preventivno. I kod bolesti se radi ponovo ista stvar. Čišćenje. Moje iskustvo govori da preko 90% bolesti, to jest nekih simptoma, kad se dobro očisti organizam, znači creva, debelo, tanko. Što znači dobro očistiti organizam? Što to znači? Da, pa na prvom mestu je čišćenje creva, debelog i tankog, jetre i žuči, bubrega. Crijeva su drugi mozak. Da, naš imunitet je uglavnom u stomaku.
preko 90%. Da, tako da ako se ne hranite kako treba, od stresova takođe, većina ljudi će reći da, ja odreagujem na stres stomakom. Da, to je to. Tako da creva kad nisu čista, ako nemate redovnu stolicu, što će reći minimum 2 do 3 puta dnevno. Dnevno. A složit ćete se retko ko ima. Uglavnom ljudi ako imaju jednu, ja sam čak imala iskustva, dobro u Evropi ne baš toliko, u Americi je to baš loše. Oni nekad ljudi po 15 dana. Imala sam pacijente koji po mjesec dana nisu imali stolicu. Zamislite vi šta je to. Toliko toksina i onda nije čudo. Znači ne prazni se organizam, ne čistite se, to se vrati u jetru, jetra ne može to sve da preradi, bude masna, bude otečena, kako jetra ima preko 500 funkcija. Mi još ni ne znamo koje sve funkcije ima jetra, ali evo sadašnja medicina kaže otprilike 500 funkcija i to ostaje sve u telu, to kola vašim organizmom i onda pucate, što bi rekli, tamo gde ste najtanji. Da, ali upravo ovo što ste rekli, ja sam siguran da je ovo dobro, da tako kažem, odzvonilo u eteru Radio Nacionala, a to je 2 do 3 puta dnevno stolica. Da. To zasigurno ovisi o načinu prehrane. Apsolutno, da. Pa zato je moj predlog da se jedu biljke što je više moguće, znači voće, povrće, mahunarke, meso, pa nauka kaže, ajde kažem, struka, negde do 12%. Da ne bude baš ono da se ne... U tom omjeru od 100%, 12% da bude jeste, meso. Maksimum, da. Zato što neki ljudi će reći, a mi volimo meso. Dobro, ajde, neka bude manje. Zašto je neophodno da imate 2 do 3 stolice? Jako mnogo ima parazita, bakterija, gljivica, puni smo svega. Ako vi nemate redovnu stolicu, to sve ostaje u vama i oni žurku prave. Oni se toliko namnože da onda to ozbiljno ugrožava zdravlje. Ste lijepo rekli ovo slikovito, žurka, tulum. Pa znate šta je to. S jedne strane, oni se hrane, kažu žene, to često žene čujem da kažu, jede mi se mnogo slatko. Ma ne jede se vama slatko, njima se jede slatko. U tome je što. Pa da. Da li, ali sad kad ste spomenuli žene, slušao sam baš jednog naturopata koji je objašnjavao, baš kad govorimo o ženama, koliko je potrebno da žene očiste crijeva i to pogotovo žene koje imaju želju ostati u drugom stanju. Da, potpuno treba da budemo čisti. Vrlo često se susrećem sa ženama koje imaju endometriozu, koje imaju promene na površinskom sloju zida materice, koje imaju usporen rad štitaste žlezde. Ako ta dva ne radi, teško da može da se ostane. Imala sam dosta prilike da, nažalost, se srećem sa ženama koje pokušavaju na veštačku oplodnju da ostanu trudne. Ne može. Mora se sredi štitasta žlezda i da se izbaci gluten na prvom mestu, da se očiste dobro creva, jetra, bubrezi, mleko, da se izbaci mleko, mlečni proizvodi i onda može se razmišljati o tome. Da, inače džaba je. Dolazi vrlo često do spontanih i onda to su depresije. One primaju hormonsku supstituciju, pojačavaju se hormoni, to bude strašno. Da. Ja sam već tijekom ovog dijela razgovora u 2 navrata rekao da je s nama doktorica Danijela Eger, naturopatkinja. Što je to naturopatija? Vjerojatno se sad mnogi pitaju što je to. Da, pa to je prirodna medicina, bukvalno prevedeno prirodna medicina. Znači lečenje na prirodan način. Čajevima. Da li, oprostite, to liječenje izaziva nuspojave? Ne, to je krucijalna stvar. Ne, niti jednu. Dakle, uz to, ako sam dobro shvatio, temelji se i na vlastitoj moći izlječenja. Apsolutno, da. Što znači i kako i na koji način potaknuti da netko u sebi probudi tu vlastitu moć izlječenja? Da, pa mi svi imamo proces izlečenja koji su u nama. Mi smo savršeno stvorena mašina. Mi smo stvoreni da budemo zdravi. Znači, normalno je stanje, želim da kažem svima koji nas slušaju, normalno je stanje da budete zdravi i da budete dobro. Nema veze koliko imate godina. To uopšte kažu ljudi, sad sam ja star pa sam bolestan. Ne treba da budete bolesni. Nikada. Budite dobro i budite zdravo. Vodite računa o svome zdravlju, gledajte da budete pozitivni, da budete nasmejani, nemojte da budete džangrizala ili da zamerate ljudima. A to je vrlo kompleksno, o čemu sve ovisi naše zdravlje. Jeste, vrlo je kompleksno. Pa mi smo na 3 nivoa, da kažem. Dakle, prehrana telesno, tako je. Na prvom mjestu. Da. I bitne su informacije, znači ne samo šta vi jedete, nego čime se vi hranite, nego šta se hrani vama. Znači kakve informacije primate.
Nemojte da slušate loše vesti, nemojte da na televiziji vrlo često čujemo samo neke katastrofe, nemojte to. Idite u prirodu, šetajte, okružite se ljudima koji su pozitivni, s kojima se dobro slažete. Ako vidite da vam s nekim ne ide, pustite ga. Nije za vas. Nemojte se svađati. Nikako, nikako. Nemojte se sekirati, ništa nije vredno. Uvek razmislite, ako imate neki problem, da li će vam taj problem biti aktualan i za 5 godina? Ako kažete ne, to nije problem. Na kraju krajeva problema nema. To su sve situacije. Naše je kako mi reagujemo na tu situaciju. Znači, kad se neka stvar desi, to su recimo Bachove kapi, sjajne za to. Vi imate i Bachove kapi? Jeste, ja sam isto specijalizovala Bachove kapi u Londonu, to je terapija doktora Bacha, gde je on video, on je bio isto doktor zapadne medicine, imao je čuvenu praksu svoju u Londonu, u centru, bio je jako uspešan i takođe kao moja baka pokojna oboleo od kancera. Isto su ga kolege operisali, rekli su idi kući, još ovo malo pozdravi se sa porodicom, prijateljima i on se nije predao. On je otišao, imao jednu kuću na selu, otišao je tamo, bavio se biljkama, istraživao i napravio jedan zatvoren sistem od 38 biljaka koji deluju. Fascinantna je stvar da je on uvideo da biljke deluju ne na telesni nivo, nego i na emotivno-mentalni. Tako da, mislim, poznato je u narodu, na primjer, valerijana, kad ste uznemireni ili ne možete da spavate, ali ima još drugih biljaka koje u kombinaciji jedne s drugim, znači pravi se svakome njegova lična kombinacija, sve što vas muči, sve što vas sprečava da budete potpuno dobro, a treba da budemo potpuno dobro. Napravi se vaša lična kombinacija, da kažem, i to sjajno, su toliko blage, toliko su nežne, dajemo ih bebama posle teškog porođaja, na primjer. Potpuno su bezopasne, a rade. I toliko nežne. Oni ne izazivaju zavisnost, ne usporavaju, ne uspavljuju, ne kao ove farmaceutske droge. Vi uzmete neki lek za smirenje, pa ste ni za šta, nefunkcionalni ste potpuno. Sa ovim Bachovim kapima potpuno se smirite i eto, bude vam dobro. Ali evo možda jedna mala digresija. Naime, poznato mi je, vi imate malog kućnog ljubimca, imate psića. Odnosno, imam, da, malu kuću. Dakle, kad govorimo sada o Bachovim kapima, kad govorimo o prirodnim pripravcima, kad govorimo o činjenici da na neki način vi osobu možete voditi do izlječenja. Ja sad mogu govoriti o autosugestiji, mogu govoriti o placebu, ali kada je u pitanju kućni ljubimac, tu nema ni placeba, ni autosugestije. Jeste li ikada od tih pripravaka probali na svojoj kući? Uvek na taj način je lečim. Mislim sebe, ja nisam lažno moralna. Sve što pričam javno, sve što sam bilo kada, bilo gde rekla, ja tako živim i tako radim. To funkcioniše. Znači na taj način lečim sebe, majku, decu, moje kuće, čak i biljke. Desilo se da. Desilo mi se, sam u Nemačkoj živela, imala sam puno orhideja u prozoru, to Nemci tako vole puno orhideja da imaju i to mi se svidjelo pa sam ja pokupila i polomila se. Ja sam je prskala sa Bachovim kapima i ona je bukvalno premostila i nastavila dalje i cvetala mi je. Tako da... Orhideja? Da. Tako da, eto, da znate, može i to. Da, ima... Razgovarate li vi s biljkama? Vjerujete li da one mogu na neki način komunicirati? Vjerujete li da su oni na neki način u mogućnosti da primaju našu energiju? Apsolutno da. Naučno je dokazano. Postoje mnogo istraživanja koje su to pokazala, da. Ima i onaj test jednog japanskog naučnika koji je stavio u nekoliko boca pirinač sa vodom i onda jedno je rekao ti si ružan, gadan si, on se sav ubuđao, ne volim te, mrzim te, on je bio sav je posiveo, a kome je govorio lepe reči, oni su tako cvetali. Bili su, da. Od toga i mi ljudi možemo puno naučiti. O, da, da. Sad je vrijeme da opet malo zasviramo. Prije toga ću samo jednu malu digresijicu o sličnosti za one koji nas slušaju između pojma naturopatije i homeopatije. Pa samo, ne znam, vjerojatno ćete mi potvrditi, odnosno nećete. Dakle, slična naturopatiji je homeopatija, budući je njen začetnik također Hipokrat, ali se od nje razlikuje po tome što se temelji na principu slično se sličnim liječim. Da. Naturopatija je pravljenje koncentrata od biljaka, a ova druga je toliko razređena do 90.000 puta, tako da oni kažu je to samo ostale informacije. Da. Dakle, naturopatija je pravi način izlječenja. Pa, po mom mišljenju, da. Sad ćemo poslušati pjesmu koju ste vi odabrali, Željo moja. Otkud Doris Dragović i Željo moja i davna 1986. godina. Da, to me vezuje za detinjstvo, da kažem, da. Pa tad je bila još Jugoslavija,
Doris je bila jako poznata i ona meni tako bila divna. Ja tu ženu nažalost nisam još upoznala, nadam se da hoću. Ona meni tako bila sjajna, jedna prava dama, jedno osveženje na muzičkoj sceni. Tako sam bila srećna kad se ona pojavila, bila mi je tako lepa, tako otmena, tako da eto, jako volim Doris. Pa onda poslušajmo Doris Dragović, poslušajmo pjesmu Željo moja, pjesma Zrinka Tutića i podsjetimo se upravo na taj Eurosong gdje je kao predstavnica tadašnje Jugoslavije Doris Dragović u norveškom gradu Bergenu s pjesmom Željo moja osvojila 11. mjesto, bilo je to 3. svibnja 1986. godine. A navijala sam sa njom. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Pogledajte, doktorice Eger, moje dečke u režiji, tamo Matija i Krešo, ima ruke u zraku i pjevaju. Jesmo ih pogodila s pesmom. Pogodili ste ih samo tako. Dragi naši, s nama je doktorica Danijela Eger, stvarno je tako dobro u društvu s doktoricom Eger, naturopatkinja. No vi niste u potpunosti protiv lijekova, recimo to tako zapadne, konvencionalne ili alopatske medicine. Ima tu i neki dobri stvari. Ima. Antibiotici su ok, ali samo kad je život u opasnosti. Dijagnostika pogotovo, da. Dijagnostika odlična. Ali doktorice Eger, ja mislim da je ovo pravi trenutak da naglasimo kako je današnja mainstream medicina, dakle ta zapadnjačka medicina ili alopatija u svom temelju kreacija prvog američkog milijardera, naftnog magnata i rođenog monopolista Johna D. Rockefellera, koji je ostao zapisan u povijesti ljudske civilizacije i kao osnivač svjetske farmacije, ali i najveći borac protiv prirodnih lijekova. S nama je doktorica Eger ovoga trenutka moj dragi kolega Krešimir Mišak, dakle popularni hrvatski novinar koji se bavi graničnim područjima ljudskog znanja, kojega gotovo da i ne treba posebno predstavljati. Naime, Krešina televizijska emisija Na rubu znanosti koju uređuje i vodi već više od 20 godina jedna je od najgledanijih na hrvatskoj televiziji. Krešo, dobro nam došao. Dobro večer. Dobro večer, pratimo vas od početka. Evo, doktorica Eger prati tvoje emisije Na rubu znanosti. Dobro. Neću sad postavljati pitanja, obično tako ljudima kažem dobro, ako je tako recite mi koja je bila prva. Pa da vidimo od početka. Pa prva ne znam, stvarno. Bilo je, nećete vjerovati, bilo je ljudi koji su to odgovorili, bio sam iznenađen. Stvarno. 23 godine su dugo vrijeme, pamćenje je krhko. Dobro, kako bi mi naučili koja je bila prva? Da. Bila je Atlantida naravno, jer ja sam krajem 90-ih bio doktor za Atlantidu. Sve knjige sam pročitao, to me najviše zanimalo i kad se dogovorilo da može biti emisija na te teme, to Atlantide kao prve. Telefon mi je godinama zvonio, ima jedna pesma koja se Where are you now, Atlantida. Nevjerovatno. Znate tu pesmu sigurno? Da, ima. Ne znam. Dobro. Ali zasigurno ćeš znati reći po koju izravnu o tome kako je ljekovito bilje izgubilo rat s farmaceutskom industrijom i gdje je tu gospodin John D. Rockefeller. Pa sad, to se može odgovoriti sa dvije razine. Sa, ajmo reći, svjetske i belosvjetske. Odnosno sa ovakve nekonvencionalne u kojoj se može govoriti isključivo o novcu. Znači, kada se dogodilo to vrijeme da je nafta postajala, da su tek rijetki vidjeli koji će to biti potencijal, tad su ljudi imali auto pojedinačno, tip Ford je tek počeo seriju i tako dalje raditi, onda se tu dogodilo dvije stvari. Dakle, one su povezane. Kao prvo, zanimljivo je što Rockefeller stoji iza prohibicije. Sad ispada pitanje zašto bi ti ljudi koji su voljeli pijuckati viski na svojim partijama branili drugima alkohol. A u stvari nije bilo toliko na meti piće, koliko je bilo na meti to što su tada seljaci masovno proizvodili vlastiti alkohol i njime punili auto. Pa, ako hoćeš zapravo istisnuti konkurenta, to je u to vrijeme bio alkohol kao gorivo za auto, onda ajde ti, zabrani alkohol i onda se svi prelaze na naftu. To je jedna razina. Druga vezana uz lijekove je ta što sad imate tu gomilu nafte koja se prodaje sad na mega hektolitr za goriva, ali vi u stvari možete od tog resursa napraviti nešto puno vrijednije ako počnete raditi lijekove temeljene na nafti. Odnosno, razni sastojci iz prirode koji se tu zapravo na neki način spajaju i temelj tih lijekova postoji zapravo, što je nevjerojatno za čut, da je naftna industrija temelj lijekova. To ti uopće nije u glavi kao poveznica, jer nafta je neka crna, gusta tekućina i kao nema veze s lijekovima, ali u stvari ima. I sad bi se i ta razina mogla reći, ok, nije čovjeku bilo dosta, imao je milijarde, pa je onda počeo aute točiti svoju naftu, pa eto još će i raditi tabletice od nafte, da tako kažem,
tako da je ovdje potrebna još neka razina razumijevanja. A zanimljivo je uočiti još jednu stvar, kad već dolazimo do prirodnih lijekova. Odmah iza prohibicije, kad je ona završila, isti FBI agent uz pomoć istog novinskog magnata Rudolfa Hearsta, onog popularnog građanina Kejna, je okrenuo se prema konoplji. I oni su kombinirano što zakonski, što kroz novine u 3 godine tako opanjkali tu konoplju. Izmislili su, upotrebili su naziv marihuana, objašnjava tekstove su stavljali u novine da ne znam, da je to biljka s korijenjem u paklu, da je mladi Afrikanac popušio joint i pobio obitelj i takve stvari. Uglavnom unutar 3 godine su uspjeli ishoditi zabranu te najljekovitije biljke u povijesti ljudskog roda i najuniverzalnijeg lijeka među biljkama od svih. Tako da se i to može gledati kao jedan slijed. Prvo kak se zove, krećemo u napad da nafta prevlada pred recimo alkoholom, a onda nakon toga idemo ukloniti lijekove koje su ljudi tradicionalno koristili, uopće ne smatrujući to ničim posebnim. Danas je to neki veliki hajp, konopljom se liječi, pa to su ljudi radili oduvijek bez uopće razmišljanja. I naravno sad ovdje postoje pitanje, postoji li treća razina koja nije vezana samo uz novac, prevlast i takve stvari, odnosno nije li to sve skupa dio šire nekakve kombinacije plana, da tako kažem, da se zapravo imunološki organizam čovjeka oslabi, da bi mogao biti puno podatniji i primčiviji za mnogo drugih stvari koje dolaze, ali sad nije ni vrijeme ni mjesto da sad u tu raspravu koja bi trebala sat vremena se uđe, znači čemu sve to služi, pa do današnjih dana kada eto ljudi napadaju bolesti koje su prije 100 godina bile nepoznate i slično. Ali eto, kome je dovoljno i objašnjenje prevlasti novca, i to je isto već dovoljno grandiozni pothvat. Krešo, dragi, dakle, ako sam dobro shvatio, strategija je bila da se lijekovi koji su korišteni tisućama godina svrstaju u alternativu, dok su svi novi lijekovi napravljeni od nafte proglašeni zlatnim standardom. Pa to se i danas radi, dakle, kao prvo ti stari lijekovi, ljudi to čak i nisu zvali lijekovima. To su bile jednostavno trave, razne vrste trava. I sve moguće te trave, danas ljudi kad idu kod trevara postižu upravo nevjerojatne stvari kada ljudi znaju o čemu se tu radi. Ne? Općenito ja mislim da je dio priče podignut nekakav zid između prirode i čovjeka. Tako da, što je ono bilo pitanje da je to bio napad na Šta si ono pitao, Grga? Ne, upravo to, da je strategija bila da se lijekovi koji su korišteni tisućama godina svrstaju u alternativu. Pa da, recimo, vrlo lako je zamisliti jednu stvar. Ti nekad davno si otišao na livadu i ubrao si lijek potpuno besplatno. Ništa ti nije koštalo, jer u prirodi je sve besplatno. Sunce pada besplatno, voda, sve. Odjednom ti lijekovi ne postoje u tvojoj svijesti, ne postoje u tvom znanju. Stari travari izumiru i to se svrstava u nekakvo šarlatanstvo i svaki čovjek koji nekako racionalno razmišlja, kada je stani panik, kada je opasna situacija, čovjek ide na sigurno, nekako podrazumijeva, idem ja prvo ove prave lijekove, to baš radi, a ovi travarstvo, to je kao u redu, to ti malo pomogne, to je nekakva kao kozmetika, mada je upravo suprotno. Mislim, mi danas svjedočimo napadu na biljne lijekove. Evo primjerice, mnogi su preparati biljni i ljekoviti pušteni i dopušteni danas, ali uz uvjete koje nijedan mali proizvođač ne može podnijeti. Dakle, ako vi želite staviti na tržište neki lijek prirodni, za koje je sasvim svejedno da li on ima 73% ovog ili 78% ovog, jer ti lijekovi nisu smrtonosni, oni nisu opasni, oni ne truju. Za razliku od ovih drugih kod kojih se samo gleda šta je manja šteta, šta je veća. I sad odjednom mali proizvođači moraju, da bi certificirali praktički nešto iz prirode, što je uvijek malo različito, oni moraju napraviti gomile testove i napraviti takvu proizvodnju da na svakom testu kod svake komisije ili nekog inspektora se vidi da u tom lijeku ima točno 63% ovog, točno 5% ovog, čak i kad to nije bitno. Sve to naravno pod isprikom brige za jednog kupca da ne bi kupac bio prevaren. No, kad vi radite recimo ulje od konoplje, vi nikad ne možete biti tako precizni, a radite ga tako da jednostavno konoplju stisnete, zgnječite, utočite alkohol, istresete, prokuhate i kako vi sad možete razmišljati da li vam je svaka porcija ista, ali to naravno nije nikakva prevara kupca, zato jer su to zapravo samo varijacije. Tako da na puno načina se danas također to isto radi. U mnogim zemljama, recimo u Australiji, već su doneseni zakoni gdje ne možeš čak ni u svom vrtu saditi što hoćeš bez dozvole države. Tako da očigledno je po meni da je Rockefellerova priča samo dio šire agende podizanja jednog, slobodno mogu reći, firewalla između čovjeka i općenito
blagodatnih životnih i prirodnih energija, a to uključuje i zrak, i sunce, i vodu, i naravno biljke koje su tu, nemojmo to ipak zaboraviti, puno duže od nas. Krešo, velika ti hvala što si nam se na kratko pridružio. Evo, doktorica Eger je to sve pažljivo slušala i sve, dakle, potvrdila klimanjem glave, a ona zasigurno također puno zna o tome kao i ti. Nadam se da gospođa nije skimka, pa da kimanje glave ispada negacija. Ne. Hvala vama što širite istinu. Malo je ljudi i nekako pokušaju da nas ućutkaju, ali eto, mnogo znači da kažemo da postoji i drugi način. Možete vi kako hoćete, ali može i ovako. To da. Nego šta. Hvala vam na tome. Velika ti hvala, Krešo, i veliki pozdrav iz našeg studija i naravno ugodan nastavak tvoje probe iz koje si izašao na kratko. Imaš sreće, proba je otpala. A, dobro, onda. I moram priznati da sam zaboravio na tvoj poziv. Bio sam vrlo iznenađen kada je telefon zazvonio, ali sve je dobro završilo. Ali ja sam sretan da si ipak dao svoj prilog u našoj emisiji u kojoj je doktorica naturopatkinja, doktorica Eger. Hvala ti velika i veliki pozdrav. Hvala i pozdrav. Pozdrav. Evo, draga doktorice, da zaključimo, evo, zahvaljujući Rockefelleru, čuli ste, tvorcu američkog medijskog prvog monopola, niti jedna industrija danas nema toliku moć nad našim životima kao farmaceutska. Da. Ja bih dodala još samo jednu stvar. Pored ovih biljaka, sve što je Krešo rekao, i sunce je nekako satanizovano. Opšti je narativ da svi kažu nemojte ići na sunce. Evo ja ću da vam kažem, dobro, sad smo malo ušli u ovaj hladni deo godine, kada dođe proleće i leto. Po najtoplijem danu, kad je najtoplije, znači 15 minuta, 10-15 minuta, kad su zraci sunca pod 90 stepeni, idite na sunce da natankirate vitamina D dovoljno, jer ako nemate dovoljno vitamina D, ozbiljan problem nastaje u organizmu. A sad šta se radi? Nemojte da idete sunce, nipošto, izbegavajte, mažite se kremama koje su između ostalog napravljene užasno. Veoma su kancerogene, pored toga što su jako loše za naše zdravlje, remete hormonalni sistem, tako da već kod male dece imamo problem sa hormonima. Kod devojčica, evo, ja mogu da posvedočim tome, zadnjih dana smo imali dosta prilike da sa malom decom od 7 meseci do 9 godina smo imali zadnjih dana, 10 dece, svi imaju problem. Devojčice sa matericom, sjajnicima, dečaci sa prostatom, 3 godine. Tako da to nikako. Nevjerojatno. Ne možete se s tim, ne možete se. Ali ovo što ste rekli o izlascima na sunce, dakle, potpuno istovjetno čitam, pratim jednog američkog liječnika koji je isto jedan od vrhunskih, dakle, liječnika u segmentu naturopatije, dr. Merkola, koji je isto rekao, izlazite vani zbog D vitamina, neka to bude u vremenima kada je sunce, podne, u ljeto, proljeće, bit će od koristi. Da. Dobro, doktorice, evo. Ako samo mogu da objasnim zbog čega. Svako od nas ima provitamin D koji se nalazi u koži i on se aktivira, znači kad se vi na suncu, on se pretvara u vitamin D. Vi sami stvarate vitamin D, ne trebaju vam suplementi. Super, sad ćemo ovo sve lijepo malo, neka malo slegne, uz još jednu pjesmu, naravno po vašem odabiru, pjesma Gorana Karana, Kad zaspu anđeli ili Ostani, s tim da sam ja odabrao verziju koja je unplugged, dakle onako jedno fino kao ovako da smo kućno u raspoloženju, pa nam Goran Karan i njegov bend svira na uho. Posjećam samo, a ja se vraćam u to vrijeme jer sam vodio tu delegaciju Gorana Karana na pjesmu Eurovizije 2000. godine, bila je to 45. Eurovizija, 13. svibanj 2000. godine u Švedskoj, u Štokholmskoj Glob Areni. Hrvatsku je predstavljao Goran Karan s pjesmom Kada zaspu anđeli i osvojio 9. mjesto. Evo, poslušajmo ovu verziju. Ja sam imala prilike da ga slušam, bili smo zajedno u jednoj emisiji na Beogradskoj televiziji, ja neću da kažem koje da reklamiramo, Goran tako dobro peva u prirodi. Sad ćete čuti kako pjeva, dakle, ovo je što se kaže na prvu. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Tako dobro. Tako dobro. S nama je, drage slušateljice i slušatelji, doktorica Eger, Danijela, naturopatkinja, pjesma koju smo čuli po vašem odabiru pokojnog Zdenka Runjića, stihovi Nene Ninčevića, stvarno preljepa pjesma.
No, doktorice, smeta li vas da se naturopatija kao prirodna medicina, nakon što, evo, smo čuli Krešu, naziva alternativno? Je li to netko pobrkao red letenja? To mi toliko smeta da odlično ste pitanje postavili. Da, to je malo zamena teze. Ono što je rekao baš i Krešo, kako smo se, otkad smo stvoreni, od uvek lečili, sad je došlo da je alternativa. Valjda je alternativa ono što dođe posle nečega, a ne pre nečega. Tako da po meni je zapadna medicina alternativna. Dakle, Rockefeller je pokazao svoju snagu. Vrlo je bio uspešan u svojoj nameri. Apsolutni monopol nad medijima i napravio je to što je napravio. Napravio je to da je čak kada su se počeli pojavljivati dokazi da lijekovi na bazi nafte uzrokuju rak, osnovao je Američko udruženje za borbu protiv raka koje je imalo zadatak potisnuti te informacije. Nevjerojatno. I vrlo su uspešni dan danas. Doktorice Eger, mi ćemo sada na kratko uključiti još jednog mog dragog prijatelja, Antona Rudana, fitoaromaterapeuta i travara, a inače voditelja i autora kultnog serijala Lovac na bilje. Anton je stalno u lovu na razne vrste biljaka, biljnih pripravaka, te u izučavanju mudrosti koje su nastale u kulturama gdje se biljke smatraju svetima. Do danas je Anton upoznao više od 1000 biljnih vrsta koje možemo koristiti u prehrani, liječenju ili prevenciji raznih bolesti, ali i kao pomoć na duhovnom putu. I sad dolazi ono najljepše, Anton se nedavno vratio iz Perua, točnije iz Amazone, gdje je proveo mjesec dana u plemenu Shipibo. Antone, dobro nam došao. Dobro večer. Pozdrav vama i vašoj gošći i slušateljima. Lijepo te čuti s tvojim vedrim glasom. Evo, naša draga doktorica iz Beograda, doktorica Danijela Eger, naturopatkinja, zasigurno će biti ugodna i iznenađena onim što ćemo sada prorazgovarati, a vezano uz ljekovitost bilja. Naime, idemo odmah u sridu, Antone. Tebi je prije odlaska u Peru na kontroli otkrivena Helicobacter pylori u želucu i liječnik ti je na prvu propisao 3 antibiotika. Jasno, pa to je klasika kako se to radi i zaista i mi u fitoaromaterapiji isto često puta kažemo da je vrlo tvrdokorna bakterija i treba dugo liječenje da bi se ona prirodnim putem maknula i onda je naravno tu su rješenja znanstvene moderne medicine zapravo različiti antibiotici jaki. I ja sam kako sam odlazio na put tada za Peru, a bila je već zapravo ja sam bio u dogovoru sa tim plemenom gdje sam dolazio i oni su mi rekli molim te samo da ništa se teškoga ne jede, ne pije se kakvi lijekovi i tako dalje. A ja inače već 30 godina nisam pio nikakve lijekove i onda mi je bilo bez veze šta ću sada sa time krenuti. Idemo vidjeti šta ta njihova medicina kaže. I kad sam došao tamo, ono što je bilo interesantno na prvom razgovoru sa ljudima tamo u plemenu i sa čovjekom koji se zapravo tih mjesec dana na neki način brinuo za mene, on je mene pitao, a šta ti teško probavljaš u životu da si zapravo napravio jako dobru situaciju u svojem želucu da se ta bakterija razmnoži. I tu je cijela priča zapravo krenula. Oprosti, ako te dobro razumijem, pleme dakle koje je 100 godina recimo iza naše civilizacije, po ovome što si rekao ima na neki način holistički pristup liječenju. Pa da, zapravo, oni naravno isto kao i mi vjeruju da postoji bakterija, nije da ne vjeruju, ali postoji način na koji mi, da li to svojom svijesti ili svojim nekakvom karmičkom strukturom, recimo to tako, znači može doći, kako se to kaže, i kroz obitelj nešto, sigurno neke postavke su takve da ti privučeš bolest ili u ovom slučaju bakteriju. I onda na neki način patiš u određenoj bolesti, a ne probavljaš neke stvari u životu koje bi trebao zapravo probaviti. Tijelo ti signalizira, barem sam ja to tako učio, signalizirati tijelo da nešto ne valja u tvojem vanjskom životu. Znači tvoj unutarnji poremećaj govori o nekom vanjskom poremećaju i želite dovesti samo tijelo
u sklad, znači sklad duha i tijela. I naravno onda tamo pronašli smo, odmah smo malo šetali, ja sam njemu odmah rekao čime se ja bavim u Hrvatskoj, naravno i da sam zaljubljenik u prirodu i u biljke, i onda smo naravno puno vremena i proveli zajedno po prašumi ali evo taj Pina Colorado, jedna biljka jedne bobice koje mi je on mrvio, to je onako sad, kako najlakše da objasnim, je jako purgativna, ne, znači proveo sam 2 dana, sve što sam pio je voda i što je izlazilo iz mene je bila voda, ali evo povratkom u Hrvatsku, dakle odmah odem na sam taj kraj, zaista u tih mjesec dana se helikobakter maknula, znači nema je više. Ali Antone, dragi, samo nam malo pojasni, dakle, ako te dobro razumijem, znači oni su na neki način s tobom razgovarali, ti si im rekao kako i na koji način živiš svoj život, što te muči u životu, što ti se događa od onoga zašto su oni kasnije rekli no problem, kada su rekli da nema problema, riješit će oni tu bakteriju. Znači, oni su u stvari uzrok našli upravo u tvom načinu življenja, u onome što te na neki način muči ili što te opterećuje. Da, ja sam otac 3 djece i prirodno je da čovjek brine za svoju djecu, ali recimo on je odmah shvatio, mislim na kraju ja kao nekakav čovjek koji pomaže drugim ljudima isto tako pristupam, ali nekako nisam toliko sebi pristupio da bi sad baš to bilo tako, jel? I zaista to moje probavljanje odnosa s djecom je zapravo napravilo i taj jednu takvu atmosferu u mojem tijelu gdje se onda i ta bakterija zavuče i radi svoju priču koju radi, jel? I naravno kad uđeš u proces, ono što te biljke rade je da te povlače u proces razmišljanja, osjećanja, što bi tu u tim osjećajima u relacijama, recimo meni konkretno s djecom, trebalo popraviti. I ti istovremeno dok se rješavaš boli, rješavaš se i te zapravo boli u kojem ne možeš prihvatiti neku situaciju, recimo. Sjajno. Je li točno da su za članove plemena Šipibo biljke njihove najveće učiteljice? Pa da, zapravo biljke su sa nama milionima godina, ili koliko već mi kao ljudi postojimo, i ono što su stari narodi, pa tako i to pleme uvijek razumijevali, iz naše perspektive to izgleda kao da se klanjaju bogovima, međutim oni ne smatraju to, oni nisu uopće religijski naslonjeni na to, nego su više zapravo na koji način uče promatrajući biljke, ne samo konzumirajući njihov spirit, odnosno njihove eterična ulja ili neke njihove spojeve, nego zaista promatrajući biljku, kako ona raste, gdje raste, na koji način se ponaša, na koji način obavija, kakva je tekstura, to je sve jedan dio healinga, ne? Mi smo recimo svaki dan imali saune u kojima on ti donese biljke i onda ti sam si u toj sauni, znači pokriješ se kao s dekom i onda vrtiš vodu da ta para isparava i onda kroz kožu ulazi, kroz nos, onda smo se mazali sa svim tim biljkama. Znači tu ima jako puno procesa, ne samo da se biljka pije, nego se ona proučava, gleda, meditira se uz nju, recimo jedan dio, oni to zovu vision quest ili traženje vizije, je kada sjednu uz biljku ili ispod drveta ili u nekom dijelu šume i onda tu budu 2, 3, 4 dana, ovisi o stupnju, i ne mičeš se odatle, znači tu se pije se nešto malo vode i promatra se ta biljka i onda kaže da zapravo biljka ili drvo ono spušta određeno znanje i zapravo ti šamani ili ljudi koji tamo prenose određena znanja, oni prenose ta znanja koja dobiju kroz te meditacije, kroz bivanje s biljkom, kroz dijetiranje takozvane biljaka. To bi značilo dijetiranje da svaki dan piješ određen čaj ili jedeš određenu biljku. Ja sam recimo dijetirao puno koprivu, ne? I zaista mogu reći da iz vlastite perspektive je to zaista jedan specijalno gdje ti uspostavljaš dugoročan odnos sa biljkom, gdje ti nju razumiješ van njenih svojstava, bioloških svojstava, van njenih svojstava kako ona je, kako se razmnožava i tako dalje, nego zaista kao doživljavaš kao osobu. Jedan specijalan osjećaj i doživljaj. A je li točno da članovi plemena, dakle tijekom tih tretmana, koriste i svoj glas pjevajući pjesme poznate pod nazivom Ikaros?
Da, Ikarosi su ono što je mene, znači ja već 20 godina se bavim velikim glazbenim festivalima osim ovog posla koji radim i bio sam po raznim muzičkim događajima, ali Ikarosi su za mene jedna od najljepših pjesama, jedna od najljepših, kako da kažem, načina pjevanja. Oni kažu da spuštaju zapravo pjesme biljaka, ne? I zaista to tako zvuči, zaista to tako izgleda, iako ne koriste se nikakvi instrumenti, nego čisto glas. I ja, evo iz moje perspektive, ja stvarno ne razumijem, oni pjevaju na tom starom drevnom jeziku, ali osjetiš tu slatkoću i osjetiš tu dubinu. Jesi upamtio koju sentencu od tih slatkih stihova? Ja ću ti ih prevesti, mislim, ti samo kreni, jer ja sam našao da te pjesme u srži ovih ljekovitih ceremonija. Mene je jako interesiralo šta oni zapravo u prijevodu pjevaju. Meni se to činilo, to je sad nešto tako jako duboko i značajno. Ali recimo u prijevodu je, ne znam, prijevod pjesme biljka raste, sunce sije, Da, ja sam isto malo proučavao i onda sam skužio da pjevaju postani biljka, čuj biljku, osjeti mudrost i ljubav bilja. Točno? Tako je. Budi prisutan, Antone, i živi u sadašnjosti. Ali pazi, to pjeva pleme koje je 100 godina iza naše civilizacije. I onda ide vrh svega, Antone, ostavi prošlosti, traume iza sebe i nauči iz njih koji su putevi za tebe najbolji. Je li to točno? Tako je, bravo. Da. Antone, dragi. A mislim, svaka mudrost je zapravo vrlo jednostavna i to je ono, mene je recimo što je inspiriralo, uvijek mi u ovom zapadnoj civilizaciji čeznemo za nekakvim prosvjetljenjem, za velikom mudrošću, za velikim razotkrivanjima, a zapravo mudrost života je vrlo jednostavna i te biljke, recimo, one su, kako bi rekao, one su poput osoba koje su već spoznate. Nije da biljka sad razmišlja, ajme, kopriva razmišlja, šta ne bi ja mogla možda biti maslačak. Znate, da nisam, da se spoznam će jutro ko maslačak. A zapravo mi svi želimo biti u društvu spoznati. Pa evo, biljke su nam velika prilika da budemo u društvu spoznatih osoba. Super. Doktorice Eger, imate li još neko pitanje za našeg Antona prije što mu se zahvalimo za ovo sjajno javljanje? Da, pitala bih vas, da li znate, ja sam vidjela u Americi, napravili su neke male aparatiće koje kad priključe imaju kao 2 elektrodice i priključe na biljku, znate za to? I čuje se zvuk, svaka biljka ima svoju pesmu. U Damanhuru, ja sam imao ljude iz Damanhura koji su donijeli te snimke i imali smo prigode čuti tu pjesmu, tu elektroniku u stvari, zar ne, Antoni? To je fascinantno. Mene još više fasciniralo, to znam i ja sam radim sad neko vrijeme, počeo sam raditi glazbu i DJ-irati i onda sam dao sam si ime Planton. I onda sam rekao da ću si kupiti taj strojček, ali ono što je mene još više kod tog stroja zanimalo, a to je da su oni mjerili, to znate možda, čovjek ispred vratiju bi došao s nožem da odreže biljku. I onda bi se njezine ti intervali, te struja bi se pojačavala, kao da bi osjetila i onda bi stavili čovjeka ispred vratiju sa kanticom za zaljevanje i onda bi bila fina glazba. Nevjerojatno. I htio sam i sam napraviti da vidim, jer to je jako to je kao nekakav detektor. Nekakav, senzori, da. Senzori i zaista, eto, taj, kako bi rekao, osjetilni dio biljke, on nije samo tu prisutan na tih, dok mi dodirnemo biljku, nego on seže. I kaže se da cijela šuma zapravo osjeća. Prvi put kad uđeš u šumu i staneš kroz miceli, zapravo kroz šumu, kroz korenje se kao internetom sve širi, jeli, i svaka biljka u šumi te osjeti. Šumska terapija. Da, ali ovo ćemo evo možda na neki način, ajmo reći, zakucati na kraju ovog razgovora o biljkama. Činjenicom da je meni jedan od tih čelnih ljudi, dakle te zajednice Damanhur koji žive nedaleko od Milana, ne biste vjerovali, ali u tim planinskim dijelovima Italije, pokazao eksperiment kojeg su radili s biljkom koja je dakle detektirala u garaži dakle dolazak njenog vlasnika. I kad bi se on pojavio dakle s automobilom, ona bi pokrenula otvaranje garažnih vrata. Dakle, nevjerojatno, ali evo, istinito sad, stvarno. Ja vjerujem. Ja sam isto prije gledao, bez obzira na cijelu svoju karijeru sa biljkama, na neke stvari gledaš onako, svašta je u eteru se čuje, ali zaista
biljke su jedna specijalna bića koja... Ne, ovo stvarno mi nismo pukli sad, reći ljudi, ovi su ga baš ono zabrijali. Ali to znaju svi narodi u Japanu, oni to zovu haragei. To je taj osjećaj. Inače to imaju i ljudi, ali smo malo izgubili živeći stresni život u gradovima. No dobro, ono što je također činjenica, Antone, a to je da osim tebe u Amazoni gdje si ti dakle doživio ovo izlječenje, su bili vjerojatno i ljudi s teškim dijagnozama, životnim problemima, ali po svemu sudeći uspješnost u liječenju je prilično velika s obzirom na to da navodno dolaze ljudi iz svih dijelova svijeta u Amazonu, točnije u Peru. Pa da, zapravo je vrlo brzo se pročuje dobar glas, jel? Međutim uvjeti tamo su vrlo zahtjevni i minimalno je uživanje, kako da kažem, minimalni su uvjeti, da imaš neku hotelsku sobu ili ne znam šta. Znači živiš u kućici, doslovno cijelu noć slušaš te džunglu, jel? I taj ritam i zaista je zahtjevno je otići tamo i biti za ljude koji su navikli na ovaj zapadni stil života. Da, civilizaciju ovdje. Da, kad moraš. Ja u tom slučaju nisam morao ići, mene je baš vuklo to, jer bio sam i na Himalaji i posvuda i želim obići te dijelove svijeta gdje se skrivaju ta znanja i na neki način istražiti ih i meni je to bio zaista doživljaj, ali sam vidio tamo i starijih ljudi i žena i bogatih ljudi koji su došli i onda sad tamo ti taj novac više ništa ne vrijedi, zapravo nije sad, uvjeti su jednaki za sve, ne? I aj sad kako su prošli oni koja su izlječenja, da li su moguća i tako dalje. Ja vjerujem da je izlječenje zaista moguće kada je izlječenje vrijedno. To znači, a to često puta znači promjena karaktera, ponašanja, načina života i tako dalje. Prehrane, dakle imaš tamo post, prašumu, mir, odsutnost svakodnevnog stresa, to mora djelovati ljekovito. I sad kad se tome svemu dodaju i ti divni ljudi, dakle to divno pleme koje se zaista trudi da ti pomogne, a što drugo nego je uspjeh neizbježan. Pa je, ja mislim da čak i u slučaju kad čovjek mora napustiti ovaj svijet, ali kad živiš tako nešto, zaista ti da dati nekako dati tu mir i sigurnost i ljubav. Ja se sjećam moja baka koja je imala 90 i nešto godina i već je i ličila nekako na šamana nekog iz Amazone, ali je sa srećom otišla s ovog svijeta, ali cijeli život je bila s biljkama, cijeli život je pomagala drugima, bila nekako mi toga ne vidimo ovdje, onda ljudi se nekako i više boje bolesti i smrti i svega, ali kad vidiš da postoji ljubav, kad vidiš da postoji konekcija sa zemljom, sa biljkama i svim, da postoji ta vječna energija, onda čovjek i lakše prihvati možda svoju bolest i probleme. Jel? Antone, dragi, ovo je bilo jako dojmljivo. Mi smo oduševljeni. Doktorica Eger je oduševljena, ja sam oduševljen, dečki su oduševljeni, slušateljice i slušatelji, hvala ti velika i naravno ja se vjerujem skorom susretu u studiju Radio Nacionala. Pa evo, ja se isto veselim i vašu gošću pozivam evo radimo ovaj vikend zapravo jedan Magma festivalu na Velesajmu, ne? Pa evo, ako je u prilici da dođe... Nažalost, vraća nam se, ali ti najavi svoj event. Pa evo ga, da, zapravo imamo... Sradnji, da. Pa da, imamo i ljetni, ali evo ga ovaj zimski Magma festival na Velesajmu radimo i baš će biti puno predavanja po ovoj temi. Ja baš držim predavanje o svom putovanju i o svetim biljkama i zapravo o šumskoj terapiji svetim biljkama. Pa da prenesete to i kod nas. Da, morat ćeš to i u Beograd prebaciti. Nema ti druge. Hvala ti velika, Antone, veliki pozdrav. Hvala vama. Puno vas pozdravljam. Pozdrav veliki. Želim. Evo, draga doktorica, s nama je bio Anton Rudan. Divan čovjek. Fitoaromaterapeut i travar. Voditelj i autor kultnog serijala Lovac na bilje. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Danas je tableta za bolest postala poput mantre za modernu medicinu, dok fakulteti izbacuju liječnike koji ne znaju ništa o prednosti prehrane, ljekovitih biljaka ili bilo kakve holističke prakse. Slažete li se? Slažem se. Na studijama medicine u Beogradu, koji traju 6 godina, slovima 5 časova prehrane. Koliko? 5 časova. U 6 godina? U 6 godina. Dobro, zašto studenti danas ne uče o prirodnoj medicini? Pa zato što je poenta da mi imamo večite pacijente, da se tretiraju samo simptomi, a ne uzrok. Dokle god ne rešimo uzrok, simptomi su tu.
možemo malo da ih maskiramo, tablete. Imate li prigode razgovarati s tim mladim ljudima koji će danas sutra zaživjeti u nekim ambulantama ili u nekim bolnicama i gledaju li vas možda čudno kada govorite evo o onom o čemu mi govorimo večeras, o ljekovitim svojstvima biljaka ili bilo kojoj drugoj holističkoj praksi? Da, često mi kažu da si ti neka sekta, šta je to kao? Da. Sekta? Da. Kako medicina je tako napredovala. Jeste u smislu dijagnostičkom. Imamo dobre aparate, rengeni su nam super su nam skeneri. Premda, to je sad isto prevaziđeno, mi sad imamo kvantnu medicinu. To je medicina 21. veka. To je Teslina tehnologija. Tesla je rekao kad budemo počeli da se lečimo frekvencijama, onda će medicina da napreduje. Vi upražnjavate kvantnu medicinu. Znači prirodna i kvantna medicina. Yes. Pojasnite mi ovaj način po kojem se dijagnosticira uz pomoć kvantnih pa svaki uređaja. Organ ima svoju frekvenciju, kao što i bakterije i virusi. Tako da na taj način to se bukvalno pusti se frekvencije da prođu kroz telo, za nekoliko minuta se uradi jedan skener celog organizma, znači sve što imate, svaki organ, kičma, možemo vidjeti koliko imate vitamina. Znači on krene kroz tijelo i kroz te razne frekvencije i počinje stvarati globalnu sliku, a onda je pojedinačno... Holistički, znači celokupno. Okay. Da ne idete kod jednog doktora za srce, kod drugog za bubreg, kod trećeg. I vi sve vidite... Sve se vidi odjednom i pusti se 2 terapije. Da to što je prepoznato u organizmu kao problem, da se to delimično uvede u red. I onda još uz pomoć biljnih tinktura, čajeva, savršeni rezultati. Znači, restartate nas samo potpuno, tako. Da. Sjajna informacija uz jednu isto zanimljivost vezano uz zapadnu medicinu, odnosno preko bare Ameriku. Ima podatak po kojem Amerika troši 15%, ali pazite, 15% BDP-a na zdravstvenu skrb, koja bi se po mnogima trebala zvati bolesna skrb. Da, vidite, to je baš čudno. Na primjer i u Nemačkoj, pošto sam još živjela, živim još, Nemačka i Švajcarska, bolnice se zovu Krankenhaus, kuća bolesti, ne kuća zdravlja. Vrlo je kuća upitno. Bolesti? Da. A da li vi u Njemačkoj i Švicarskoj imate mogućnost odabira? Hoćete li se liječiti prirodnom medicinom ili alopatskom? Zato sam i otišla u Švajcarsku, tamo možete, i to bukvalno na zdravstvenu knjižicu, možete dođete. Da li hoćete da se lečite na način zapadne medicine, da li želite kineskom, ajurvedom, tradicionalnom, kako god, sve je priznato. Švajcarska je dosta otišla napred, što se toga tiče. Da, činjenica je i ovo što je malo prije rekao i Anton, pa možemo i zaključiti, a vjerujem i složiti se, da se po svemu sudeći zapadna medicina ne fokusira na liječenje, već samo na simptome, stvarajući tako ponavljajuće pacijente. Tako je, da. Pa, poenta je u tome zaraditi što više novca. Znači, ako vas oni izleče, propao biznis, izlečen pacijent, propao biznis. A do skoro je bilo, mislim, to i dan danas u naturopatiji, ali kažem, eto, do pre 120 godina dok su svi doktori bili naturopati, bilo je sramota, vi ste bili loš doktor ako vam neko dođe više od 3 puta. Šta s tobom nije u redu? Zašto ne možeš da pomogneš čoveku? Da li je danas po vama dobro pogledati kada nam se, propiše neki lijek, na prvu pogledati kontraindikacije? Uvek čitajte šta piše. I jako su nekad kontraindikacije manje, ali ako se to baš vama desi, to će biti u 100% slučaja. Znači ja sad, hipotetski sad pričamo, naravno, počinjem uzimati lijek za visok tlak. I onda se počinje događati kontraindikacija gdje moram početi uzimati lijek, recimo, za kolesterol. Tako je. I onda, recimo, idemo dalje. Onda jetra ode, da, onda vam daju statine, iako postoji prirodni, biljni. I počinje cijeli hranidbeni lanac. Bukvalno tako. I vi dobijete, tako je, krenete sa jednim problemom, onda za nus pojave tog leka, za druge simptome koje dobijete drugi lek, treći, peti. Meni su u Švajcarskoj dolazili ljudi, mladi ljudi, 30 godina, koji piju po 20 lekova dnevno. 20 lekova, čovjek od 32 godine, recimo. Dobro, da. I ne znamo zašto, odakle da krenemo, hvatamo se za glavu, šta je prvo? Od tih 20 lijekova što prvo eliminirati. Jeste, tako. A imaju povjerenja kad im vi kažete da neke od tih lijekova moraju eliminirati? Ili vas onako gledaju skeptično? Pa ti ljudi koji su došli do nas, oni da. Oni su već osvješteni. Da. Šta meni najviše smeta? Zašto ljudi ne krenu da se leče prvo prirodnom medicinom? Nego kad su potpuno urušenog zdravlja, kad je to već došlo do... Onda dođu na Onda dođu, da.
ali bilo bi bolje, bilo bi lakše i bilo bi brže doći do izlečenja na prirodan način. Iz vašeg iskustva, jesu li ljudi već na neki način možda i postali, da tako kažem, rezistentni na neke antibiotike? Da, reći ću sad jedan kuriozitet, na primjer. Sifilis više je postao neizlečiv. Antibiotici koje su koristili za lečenje sifilisa više ne rade. Tako da nemojte biti promiskuitetni. Strašno. I ono što također bih volio da naglasimo, a vjerujem složit ćemo se, treba reagirati na prve simptome. Apsolutno. Što prekrenemo, dakle, odmah sve se može liječiti i treba što prije reagirati. Čim osjetite, prve znake, odmah uzmite. Evo, koleginica je pre neki dan došla na posao, kaže, nešto mi nije dobro. Hvata je neka virozica. Jeste. Malo kao temperaturica, malo se malaksalo osjeća. Dala sam je ove tinkture za imunitet. Znači, ona je počela se preznojava u roku od par minuta, već je prve... Rekla mi je da draga Vesna, kaže, ja sam u roku od par sati bila nova. Tako je, do popodne je bilo potpuno dobro. Za kraj ovog dijela razgovora volio bih da dotaknemo i nešto što se zove epigenetika. Dakle, imao sam to zadovoljstvo i sreću biti s profesorom Liptonom. Bruce Lipton je bio ovdje u Zagrebu tjedan dana, koji je, dakle, posložio priču na način da one predrasude po kojima mi genetski nasljeđujemo i imamo određene predispozicije za određene bolesti su samo 5% po njemu genetski, 95% je epigenetika, odnosno okruženje u kojem odrastamo i okruženje u kojem živimo. Ja se potpuno slažem da današnji normativ zapadne medicine, to je genetski. Ne, to je uglavnom način na koji se vi ponašate u vašoj porodici. Šta radite, to je šta ne radite dobro. I sad vi recimo u obitelji imate slučaj nekoga tko je obolio od malignog oboljenja, vi sebe već počinjete slagati, programirati da ćete i vi onda tako. Jeste. Znači vaš otac je imao ili vaša majka, da. nema mi druge, to sam ja. I mozak počinje procesuirati upravo tu bolest u vašem organizmu. Da. I ko ne radi redovno čišćenje. Znači ima malo i osnove, ali psiha je čudna stvar, nedovoljno istraženo. Mi smo otišli kažu da smo otišli na mesec, a nismo pa čuli ste što je Anton rekao gdje je pleme. Da. I oni znaju više. I oni znaju više nego... No dobro, sad ćemo ponovno malo odmoriti uz jednu lijepu pjesmu. Ako mi dopustite, sad je to pjesma koju sam ja odabrao za vas. Biće mi zadovoljno. Evo, dragi prijatelji, toliko smo lijepih trenutaka proveli zajedno. Oliver Dragojević i odabrao sam jednu izuzetnu interpretaciju live pjesme Što to biješe ljubav, snimala se novogodišnja emisija. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Krku. Draga doktorice Eger, Oliver Dragojević, Što to biješe ljubav, stihovi Marine Tucaković. Nisam znala. Evo, oba dvoje su sada gore. Marina nas je napustila 19. rujna 2021. godine. No, idemo dalje. Ovo bi trebalo zanimati mame. Dakle, majčino mlijeko. Dragocjeno. Nezamenljivo. Kad je, vi verovatno očekujete sada ću ja malo o tome da kažem nešto. Mene je bilo čudno, fascinantno. Kome je palo na pamet da vidim taj mozak, kome je palo na pamet da majčino mlijeko, koje je prva hrana, koja je prva zaštita, u kojima od antibiotika do svih hranljivih i bitnih stvari što je za jedan... Proteina, kazeina. Apsolutno, sve što treba detetu. Da oni kažu ne, nemojte da dojite decu, mi ćemo vam dati nešto bolje. I Nestle je napravio prvo mlijeko. I znate kako je to već dalje otišlo, šta se desilo, koliko je bilo problema, koliko poremećaja, da ne bračim sad o tome, ali mame, vaše mlijeko. Poslušajte sada doktoricu Eger. Drage mame, mlijeko je nešto što je nezamenljivo za vaše bebe. Budite uporne i istrajne, nekad u početku malo bude problema, ali to je ono, znači dete je bilo u vama 9 mjeseci i hranilo se preko vas. Nastavite to da radite, to je sve što mu treba. I dokle god detetu ne izrastu zubi, nemojte da dajete hranu. Mlijeko je sve što mu treba.
Dobro, ali vi kao žena zasigurno znate najbolje zašto i zbog čega mame, pogotovo mlade mame, prestanu hraniti svojim mlijekom svoje bebe. Pa evo, one misle da će im se pokvare grudi. Ja ću i tu da vam dam podršku. Znači, ne brinite se, neće, zato što mleko kad naglo dođe posle porođaja, ako prekinete, neki čak, nažalost, žene koje ne znaju, mlade žene, čak traže da dobiju injekciju da im se mleko prekine, onda to nije dobro. Zato što kako je naglo došlo, tako naglo prestane, grudi se obese. Tako da bolje ćete proći ako to postepeno, polako, kako je došlo, tako da prekidate. Drugo, dete kad dojite, taj prisni kontakt sa vašom bebom smiruje. Treće, beba kad sisa, ona vuče, razvija se vilica, razvija se mozak, naučno je dokazano. Tako da nikako nemojte to zadovoljstvo da propustite. Da, sad neke mlade devojke, one vole da budu slobodne, da može da uskoči mama, baka, bilo ko, da pričuva dete, ali verujte, nije vredno toga. Evo, čule ste, mlade mame, drage mame, uz još jedan zanimljiv podatak koji sam našao, a to je dokazano, dakle, znanstvenim istraživanjem, da djeca koja su odrasla na majčinom mlijeku su inteligentnija od djece odrasle na umjetnom ili kravljem mlijeku. Pa kravlje mlijeko je za teliće, ne za decu, prema tome nećemo da pravimo, da. I ne vari se. Telići treba da piju kravlje mlijeko. A da ne kažemo i još jedna percepcija mlijeka, a to je činjenica da niti jedna životinja, kada se odvoji od majčinog mlijeka, više ne pije mlijeko. Ne, samo čovjek. To je baš čudno, jel da? Pa više nego čudno. Da. I sad dolazimo do toga što ste spomenuli kravljeg mlijeka. Ima isto zanimljivih podataka. Krava daje 15 do 20 litara mlijeka. Krava muzara, dakle koja je stvorena upravo za proizvodnju mlijeka, 80 litara. I sad dolazimo do onog najslađega, to je činjenica da one jedu stočnu hranu. Stočno je brašno od mlevenih životinja. Krava treba da pase travu, a ne da jede. Krava nije mesožder, krava je biljojed. Tako je došlo i do bolesti ludih krava. Drugo, krave se drže u tako neuslovnoj sredini. One jadne te koje služe za proizvodnju mleka, da one su ograđene, na primjer, 1-2, ono minimalno kvadrata koliko može da stane i da legne, ne vide sunce, hrane se hranom koja nije za njih, ne izađu napolje, ne prošetaju, jadne. Tako da razmislite šta dajete svoj deci, što uzimate sebi. Drugo, mleko izaziva sluzi u telu, mnogo alergijskih reakcija od kravljeg mleka, tako da mleko i mlečne proizvode svakako. Ljudi koji imaju alergije, prvu stvar koju treba da uradite, izbacite mleko i mlečne proizvode i bit će vam već lakše. Kandide također. Vi ste, doktorice Eger, spomenuli i način prehrane, rekli ste nekih, ako sam dobro upamtio, 12% bi trebalo jesti eventualno mesne mesa. Da. Dakle, 88% bi trebala biti biljna hrana, budući je meso po svemu sudeći teška hrana. Jeste, ali ima još jedan detalj koji nije teško uočiti, a to je činjenica da mi imamo ruke koje se recimo po strukturi deklariraju kao biljojedi. Naime, strukture naših čeljusti zubiju također biljojedi. Želudac i želučane kiseline. Tako, i dužina creva također. Biljojedi. Mesojedi imaju vrlo kratka creva i jaku želučnu kiselinu. Tako da, mi jesmo, neko kaže mi smo svaštojedi, da, ali pogotovo ovo meso u današnje vreme, na koji način se dobije, kakva je proizvodnja. Druga stvar je još nešto, ko može da nabavi životinju koja je negdje iz prirode, koja je pasla travu, koja je bila u planini, pa još i ajde. A što reći o otrovima i toksinima koji nastaju u onim trenucima kada je životinja svjesna da odlazi? Da, ona je svjesna. I onda kortizol, adrenalin, hormoni stresa se naluče i vi to unosite u svoj organizam. Znači, plus, često mi kažu, pa prskaju se biljke, sad ima puno pesticida, ima otrova raznorazni, glifosata i da ne pričam šta sve. Da, vi to unosite biljkama, ali i te životinje se hrane s tim, pa još unosite toksine od njih, tako da u duploj ste opasnosti. Dakle, krug je zatvoren u svakom slučaju. Ima još jedna zanimljivost prije nego zasviramo novu pjesmu, a to je vezano uz ispitivanja izdržljivosti osoba koje jedu biljnu hranu. Naime, postoje te neke predrasude, pogotovo u svijetu sporta,
Pa su onda znanstvenici odlučili ispitati sa ispitanicima koji su prošli istovjetne teške kondicijske testove i evo rezultata. Dakle, rezultati su bili sljedeći. Oni koji su jeli meso u tom teškom, ali stvarno teškom testu tjelesnom, izdržali su 57 minuta. Oni koji su jeli pola-pola, dakle ne ovo 12%, nego 50-50, meso, biljna hrana, 1 sat i 54 minute i sad dolazimo do samo biljne hrane koje su jeli 2 sata i 47 minuta. Tako je, to sve govori o tome. Pa i neki od najpoznatijih, najuspešnijih sportista današnjice su vegetarijanci. Da. I kuriozitet je isto, ja sam čitala istraživanja, radili su analize skeleta kostiju gladijatora. Bili su vegetarijanci, da znate. Gladijatori. Tako je. Ako su gladijatori kojima je život bio u pitanju od ishrane. Od tih davnih vremena. Tako je, tako da ljudi znaju to otkad i kad. Zdrav život, po svemu sudeći, mora imati svoje zakonitosti. Da. Samo ću proći neke premise, a neke smo već lijepo objasnili u našem razgovoru. Dakle, biljna prehrana, aktivnost, hodanje, spavanje, melatonin, hormon tame. Ritam, tako je. Vi ako idete mnogo kasno u krevet ili ne daj Bože kasno večerate pa sa punim stomakom idete u krevet, vi se sutra budete umorni, nije vam ni do čega, ne možete da funkcionišete. Znači što bi rekli kod nas, čorka 22 sata tu negdje. Tako je, do 11 lovite sati taj najkasnije. Tako okay. je, tako je. Sunce smo već apsolvirali. Sad dolazi naravno cigareta. Dakle, za nevjerovati je podatak da cigareta ima preko, Krešo, 6000 otrova. Ima tu asetona, amonijaka, azbesta, čega već sve ne. Raketno gorivo. Da. Prestrašno. Dakle, samo govorimo, ništa mi tu ne želimo uvjeravati. Ne morate vi nama da verujete. Samo slušajte. Sami se pa proverite sve što smo rekli večeras. Tekućina, odnosno voda je lijek. Jeste. Postoji čuvena hidroterapija, da. Kod najtežih bolesti uvek pristupamo tako, recimo kod kancera, na primjer. Prvo, bilo bi poželjno, bar 1 ili nekoliko dana da pijete samo vodu, da se operete. Onda se prelazi na ceđene sokove i onda na sirovu hranu, tako da... Svaki dan treba popiti barem 2 do 2,5 litre vode. Pa tako, da. 0,33 po kilogramu. A da, naprosto zato jer naš stanični metabolizam ovisi o tekućini. Apsolutno. Voda pomera hranljive sastojke, ulazi u sastav pljuvačke, telesnih tečnosti, da. Nema života bez vode. Iako znate da smo preko, hajde sad, malo se razlikuju ti tačni parametri, ali 70% nas je voda. Tako je, našeg tijela je tekućina, upravo to. I još jedan mali naputak, bilo bi dobro vodu ne piti za vrijeme jela. Pa da se ne razređuje želudačna kiselina, da biste dobro varili hranu. I onda šećer na kraju, doktorice Eger, vi ne pijete kavu? Ne pijem kafu. Po mom mišljenju, skromnom, dokazano je, kafa je najjači neurotoksin. Kafa je diuretik, znači, dragi moji, kad ustanete ujutru, vi ste otprilike pola litre već dehidrirani kroz znojenje i disanje tokom noći. I onda vi ustanete i uzmete jedan izuzetno jaki diuretik i ono malo što vam je ostalo u organizmu i to ste izbacili, tako da statistike kažu da je najveći broj moždanih i srčanih udara ujutru rano upravo zbog kafe. Poznata je stvar, evo možda interesantno ovako za gledaoce da kažem neke interesantne stvari, kada ospadne list kafe i padne na koren istruli, pa vi razmislite o tome. Čekajte, želite reći da je kava jedina biljka koja može na neki način uništiti samu sebe? Da. I setite se kad ste prvi put pili kafu, ali da vam nije baš bilo ugodno? Pa, to je... Kafa je gorka i jaka i baš nije ona, kao prvu cigaru kad zapaliče, kao nije dobro, posle se naviknete, tako da postoje dobre alternative, biljne zamene. Ali što je gore, kava s mlijekom ili bezkofeinska kava? Pa kafa s mlijekom, pogotovo kazein u kombinaciji sa kafom od mlijeka. Zaboravimo. To potpuno vas, zašto? Bezkofeinska kava isto tako? Pa zove se bezkofeinska, ima malo kofeina, ne može potpuno. Ali ovo što ste vi željeli predložiti, a što bi mogla biti kao nadomjestak ovoj kavi? Imate vi ovdje nekad još u bivšoj Jugoslaviji bila čuvena Frankova kafa, to je bila divka. To se sećam da su bake davale unucima da kao piju kafu. To je kafa od cikorije. Znači, radite skoro istu stvar, a lečite se.
Cikur je izuzetno zdrava. Drugo, postoje razne alternative od raznih drugih ječma, od zobi može da se pravi kao kafa. nadomjestak za tu Da, kavu. umjesto toga, da. I naravno ono što ne treba previše, ja bih rekao, lamentirati, a to je činjenica nulta tolerancija alkoholu. Da. U Nemačkoj, ja sam pratila istraživanja, do pre par godina je bilo kao može, malo zdravo je, nije loše. Najnovije istraživanja pokazuju da alkohol nipošto, da. I samo sam još htjela da kažem jednu stvar, jako mnogo ima žena koji imaju problem sa štitastom žlezdom. Evo, drage moje, jedan savjet. Kafu izbacite potpuno jer ona uništava štitastu žlezdu. Znači, imate li problem sa štitastom, izbacite gluten, kafu izbacite ni u kakvim količinama i pijte kafu od žira. Možete je naći u prodavnicama zdrave hrane, ona će vam srediti štistastu žlezdu. Tako da, par meseci poslušajte me i javite mi da ste dobro. Dragocjen savjete. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Doktorice Eger, sad ćemo vas malo iskoristiti za još nekoliko dobrih savjeta u sezoni koja je počela, a to je sezona grijanja, s njom vjerojatno počinje i sušenje sluznice, nosa, grla, što naravno uzrokuje povećanje respiratornih infekcija. Što je vaša preporuka? Moja preporuka je da uzmete difuzore, to je dobro i za decu čak, svaka kuća bi trebalo to da ima, i da stavljate eterično ulje. I lepo to udišete, to će da dovoljno vlaži sluznicu, a neka ulje, na primjer ulje čajnog drveta, timijana, neke od tih ulja koje su antiseptična će pomoći kod bakterioloških infekcija, pa i virusnih, jer uglavnom idu pokrivene jedna s drugom, tako da uvek na preventivi. I naravno, ako vam se već desi da vas je uhvatila prehladica, uzmete tinkture za jačanje i za čišćenje, imunitet. Mi smo u imunitet tu tinkturu stavili crni, beli luk, češnjak, kako vi kažete, da, đumbir, ljutu papriku i ren. Tako da, uspeh je zagarantovan. Opere vas samo tako. Potpuno. Ako nije tajna, nekoliko riječi o vašim jutarnjim rutinama, ne znam, ustajanje u 7 sati? Pa tako, pola 7. Dobro, i što se onda prvo cijedi? Da, onda prvo popijem malo, 2 čaše, uglavnom 2 čaše mlake vode, zato što je to divno za crevo da vas bukvalno opere, sa par kapi limuna, može malo meda, i ja onda uzimam ove neke tinkture 3-4 puta, 5 puta godišnje. A oprostite od ovih voćnih sastojaka koje stavljate i koje cijedite u sok, naranča? Da, jabuka? Može. Ono što volite, što je me dostupno, i ako nemate alergiju na nešto, moj omiljeni je miks šargarepa, limun, pomoranđa, malo đumbira, može malo cvekle, i to je sjajno. Ima tu i stabljika celera? Celer, pogotovo za muškarce. Anthony Williams, dakle medicinski medij, on toplo preporuča, dakle, stabljike celera. Da. Muškarci pogotovo... Dragi muškarci pogotovo celer. Za muškarce celer, da. I tako dobijemo tu vašu košaru zlata. Da, to iscedite i to vam je početak. Ali zanima me zašto treba cijediti sok, a ne ga ubaciti recimo onaj nutri balat. Ja preporučujem da se cedi sok kao početak dana da bismo izbjegli varenje. Da, često mi ljudi kažu bolje da se jede voće u komadu, da se žvaće, jeste, zato što sadrži vlakna, da, ali u ovom slučaju ja želim da preskočimo to, znači da ide direkt u krv, da dobijete svoju dozu vitamina, minerala, a posle jedite svakako, da. I na kraju tog vašeg rituala, na neki način desert, perga. Što je perga? Da, perga je jedan pčelinji proizvod kojeg nema mnogo, zato jeste tako skup, ali to je nešto čime se hrane pčele i čime se one leče. Perga, ljekovita bomba iz košnice. Tako je. To se uzme nekoliko onih zrnaca, ona je osušena, fermentirani polen. I što je to? To je bomba. Bomba, baš ono. Tako se pčele leče, a eto. Sve što radite kao preventivu, zato što lečite se na isti način, a što biste bili bolesni, šta će vam? Kako kaže onaj kako rekao onaj broj 1, bolje biti zdravi i bolestan, ako ste siromašni, džabe što ste bolesni. To je točno. Nemojte da budete. Treba da se osjećate uvek dobro.
opšte stanje blagostanja, to je normalno stanje. I ako ste sretni, teško će vas bolest uhvatiti. Da, to je nevjerovatno kako vas vaši hormoni štite. Lijepo. Doktorica Eger, 442 do Beograda. To ste vi odabrali, Bajagu i instruktora. Eto, nažalost, mnogo mi je žao, vraćamo se sutra nazad, evo, bile smo od petka ovde, mnogo smo uživale, sretali smo neke divne ljude, radile smo, tako. Ali baš je bilo... Jedva čekamo kad ćemo se vratiti. Obećali ste da postoji opcija da barem jednom mjesečno dođete u Zagreb i to će vrijeme pokazati hoćete li to obećanje i ispuniti, ali ja duboko vjerujem da hoćete. Ja se iskreno nadam, uvek volim da ponovo dođem. Zanimanje sigurno za sve ovo što ste ispričali, a i za znanje koje imate će zasigurno na pravi način zaintrigirati sve one koji vas se žele doživjeti uživo i naravno kojima ćete pomoći izlječenju. Tako dobro! Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Bilo je tako dobro, doktorice Eger. I prije no što se rastanemo, ima još samo par stvari koje ćemo nakratko prorazgovarati, a koje će biti na tragu potvrde svega onoga o čemu ste vi pričali danas u ovoj emisiji, a to je da zapadna, konvencionalna ili alopatska medicina nikada neće razumjeti da se sve može liječiti drugačije, bez skupih lijekova i aparature. Dakle, ne da to samo govori doktorica Eger, nego je ovo svojevremeno rekao i kineski liječnik dr. Li, koji je u procesu učenja od svoje 6. godine. Dakle, učio je među ostalima od pustinjaka i Tao redovnika. Čak i u doba Mao Tse-tunga, kada se redovnike i budiste proganjalo. Majka je prva prepoznala njegov talent kada je počeo liječiti svoje najbliže, a onda je krenuo dalje i to samo kako dalje. Naime, Dr. Li je liječio i posljednjeg kineskog cara. Pu Yi je bilo ime caru koji je na tron došao davne 1908. godine sa samo 2 godine. Preminuo je u Pekingu od kompliciranih reakcija uzrokovanih karcinomom bubrega i srčanom manom 1967. godine. No sad ono što je zanimljivo, doktorice Eger, to je da kineski liječnik dr. Li kaže da se naše tijelo treba gledati u cijelosti, što ste vi rekli na početku ove emisije. Holistički, tako je. Tako je, a ne samo tamo gdje boli recimo oko, uho ili nos. Pojednostavljeno rečeno, ako vas ponekad boli uho ili slabije čujete, kriv je možda zapravo bubreg. Tačno. Ili boli glava, a u pitanju je vrat. I dolazi onda, kaže, od onog najvažnijeg, a to najvažnije je kičma. Da, svi organi su inervisani kroz kičmu, tako da često se dešava da imamo simptome u nekom od organa, a ključ leži u kičmi, tako da kičma je važna, kičma je stub, nosi sve. Dakle, puno ljudi, kaže dr. Li, dođe i žali se da im neki organ nije u redu, recimo srce, pluća, jetra, a zapravo kičma nije dobra. Kičma kontrolira sve organe, ističe dr. Li. Slažem se potpuno, s dr. Lijem. Pa super, i prije no što se rastanemo, a stvarno mi je proletilo, ne znam kako vama ova 2 sata. Da, apsolutno nevjerovatno. Ja moram reći da sam imao to zadovoljstvo i na neki način pošteno priznati i razbio predrasudu prema onom što se zove hidžama ili cupping. Naime, zamijetio sam u nekoliko navrata i čak u televizijskom prijenosu da dobar broj nogometaša ima one tragove krugova, čak i naš Modrić, to sam primijetio. Dakle, u pitanju je hidžama ili cupping. Evo, ja sam stvarno danas uživao u hidžami, odnosno cuppingu, kojeg je vaša suradnica Milica, evo ja joj se zahvaljujem, dakle, napravila taj tretman i super ste. Iskustvo nevjerojatno. Da. Što je u stvari i čemu služi taj cupping? Postoji suva i mokra hidžama. Tako je. Taj cupping, mi sad kažemo na zapadu cupping, postoji još i u kineskoj medicini, kod nas se radilo tradicionalno, u arapskom svetu je više poznata ova mokra hidžama, zato se i zove hidžama, to je njihov naziv. Tu se pušta krv. To je sa puštanjem krvi, da. Naprave se mikroincizije na koži. Znači ovako, postupak je prvo se izmasira malo taj deo, uglavnom leđa za početak, stave se te... Mislim da je to bilo moje iskustvo danas. Tako da je Milica upravo radila te mikro. Jeste, mokru hidžamu. Da. Zašto je bolja mokra hidžama nego suva? Zato što se ti toksini koji se nalaze u potkožnom tkivu, znači svi nusprodukti metabolizma
Dalje, oštećena crvena krvna zrnca koji su izgubila elastičnost pa se zaglave u najsitnijim kapilarima, ostanu tu i recimo prave vam probleme, prave vam bolove. Imate za glavobolju, migrenu, ne postoji bolja stvar. Jedna od najboljih detoksikacija i sjajna stvar je što je taj tretman brz. Znači za nekih, pa da kažemo 40 minuta, ljudi koji imaju ozbiljnije bolesti, ne možete da verujete šta se izvadi. Otprilike bude 1-2 kapi krvi, sve ostalo su toksini. To izgleda grozno i ni ne miriši lepo, to nekad bude puna čaša toga, izgleda kao pileća džigerica, užas jedan. Ali čovek, evo vi možete kažete iz ličnog iskustva, ja isto radim, prodišete potpuno. Ja sam imao potrebu, dakle, objelodaniti javno upravo činjenicu da sam prošao taj tretman prema kojem sam na neki način bio podozriv, ali evo... Da, baš scary, onako izgleda. Da, baš scary izgleda, da, ali evo sad više nemam tih predrasuda, nemam na neki način ni tog animoziteta ili strahova, malo važno je, i činjenica je da se, evo, dokazano hidžamom ili kapingom rješava napetost, bolovi, kronični umor, organizam na neki način dobije dodatnu snagu, a imunološki taj sustav vjerojatno ispravljate neke od naših pogrešaka ili kratkih spojeva u organizmu. Za hiperlipidemije, znači za povećane masnoće u krvi, hiperinsulinemije, koji ima problem sa šećerom, postoji klinika u Stuttgartu gde leče dijabetes kapingom. Dijabetes? Tako je. Promjena ishrane naravno, plus ovo. Znači, poenta cele prirodne medicine, čistite se, redovno se čistite. Sve što nakupljate kao nusprodukte metabolizma, što nakupite iz okoline, sve parazite, bakterije, viruse, gljivice, sve što imate u telu, što se češće čistite, to vam je zdravlje bolje. To je prirodna zakonitost. Tako je. Čišćenje. Jeste. Pa na kraju krajeva čistimo i stanove, peremo kosu, kupamo se redovno, pa zašto ne bi telo čistili? To je zakonitost. Evo, čuli ste, drage slušateljice, dragi slušatelji, vjerujem da je bilo niz korisnih savjeta moje drage gošće iz Beograda, doktorice Danijele Eger, naturopatkinje. Velika vam hvala što ste došli u Zagreb, velika vam hvala što ste došli u naš studio i uz to veliko hvala i vašem timu koji je došao zajedno s vama, dakle Vesni, Milici, i sa željom da svaki mjesec dolazite u Zagreb. Velika hvala što ste bili u emisiji, bilo je tako dobro. Bilo mi je tako dobro iskustvo, uživala sam u svakom momentu druženja s vama, nadam se da su i naši slušalci uživali i da su eto bar nešto malo čuli korisnih savjeta kako da pomognu sebi, da poprave zdravlje. Sve na vama. Budite dobro, budite zdravi i čuvajte mir u sebi. Mir u duši je ono što nam u stvari očuvava zdravlje. Velika vam hvala i radujem se novom susretu. Sve najbolje vama. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.